1 নিসিমি 100 জরা তাবো সানই থামবুরি বা পুরো বাসায় সাথে পরীক্ষা না ফরমসুল ফেলেন বলছেন না এরপর আমি before kan buat before ball pernah mungkin baru lepas ya potong ke macam sini jaga sesuatu before ke sibuk before ke dol mana mai kamari dol before ke improve ini improve before ke dol tiga mani gola Jawab ciri mana? Jawab ciri mana? H for the hor mana hor? I by kan imam ho. Ayo abang kan? KG1 abang kan KG2 KG2 benar benar. Orang kan effort kan? ऐसे डेवलप करो आपको फ्री नॉकआउट संपर्क होगा क्या संपर्क सी बाय का सी फॉर के संपर्क सी काम लगा नाम लिया सर चीनी दी ये ऋषि हाथ ऐसे कदम उठाए हुआ Oleh kemar engkau, so, karena koprok saya titi di sini, joko nomor, ciri koprok ciri di roman script, bisi kena marmur jeng. Salai Paimani, Silicon Paimani, Eko scientifically, Eko technology, Eko Chili like rice for Kakapo. Oko Boromoti, Kabana Commission of Tlajaka, left hand to right hand to Kabama Commission total family pore. Joko Commission no Saka I Tripura Sara ba Tripura saya badego. Kabama korang jati lomo borok roman skriba yo kangkai Sritogjago Polithogjago. Apa nama skriba TDC Ciri kubang rani kai Mumbai. Bukan karena itu bohong. Sini borok tamu nai, je bohong nai, bohong no. Sini tiga risio, terus saya upgrade kaya bohong. What about it? Like karena risio tu, bulawa tu class 1 di sini. So class 1 di sini, remsa di sini cuma seman. Itu sentuh kan, saya makan. Tapi ini education system. Jauh ciri kerana pre-primary school tahu. Pre-primary school ada ko saya katakan KG1, KG2, ini akan pre-nursery speech enggak ko. Apa orang suku ini? Apa se? Ini orang KG1, KG2 orang apa ni pernah sepak kelas 1 tu kelajar kelas 2 orang tak lagi berjalan kerana makan ciri darah jinang ni jati ciri cerai kan kerja orang porikan sudah kau bahasa bahasa rai dor kau bahasa bahasa sarau আমরা তো জন্ম থেকে আমরা বাংলা শিখিনি বাংলাও তো আমরা পড়েই তো শিখেছি যারা বাংলা ভাষাভাষী তারাও কপরক শিখবে এখন কপরক স্কুল আছে আগরতলাতে প্রচুর সংখ্যক যারা কপরকবাসী নন তারাও এখন কপরক শিখছে কারণ কপরক হচ্ছে
রাজ্য ভাষা, বাংলা যেভাবে রাজ্য ভাষা, ককবরও রাজ্য ভাষা। এই ভাষাকে সর্বস্তরে রাজ্যের নাগরিক তারা এই ভাষা শিখতে হবে, শেখা দরকার, শ্রেণাঙ্গ। যার কারণে তিনি বাংলা ককমা সহ যারা তিনি এডিসি এলাকাও যারা চাকরি খাই অনেক তিনি আইএস পান্ডি, টিচার পান্ডি, বিডিও পান্ডি, তিনি বড় শ্রেণী সামনে বাকি কোনো অসুবিধা নাই গিয়া কাবুলি বাকি जों শুধু বড় जों বেশি মানে গুরুত্ব দিব আঁকো গিয়া তিনি আদার্স ইন্ডিজিনাস যারা গ্রুপ ল্যাঙ্গুয়েজ দंनाय दङ বলনি বাকি বছর তাও ম্যাগাজিন আকারে যেমন স্টেট গভর্নমেন্ট মগ ভাষা চাকমা ভাষা ককব্রু বা गोबां তাও মুসাই गोबां বই তুমতাও দ্রুত সংগ্রহ করে আমিয়াবো যখন নুকা 171তম সিধু কানু বিশেষ করে ওরাং মুন্ডা সাঁওতাল এই যে বিদ্রোহ মানে স্বাধীনতা নিয়ে আগে অনেক আগে স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর শ্রীলঙ্কা আজ ওর উপর কোনো বিমান খাইকা চিনি जोंनाबो अ उरांनो अ सावतालनो सान्तालनो मुन्नानो जोंनाबो जोंबो इन्डिजिनियास बा जोंबो जाति जनजाति हिंसा बा जोंनाबो ध्यान सेकेन्ड जों लेखा हदि जोंबो चिनियो जे इन्डिजिनियास जे लैंग्वेज जोंबो अंतत पक्षे मैगजीनआव पानो बरनि सैमा रनो जों अरसों सापौनाय बरनो पढ़िनाय अर्थात जेसाके जों आगाव बिमा थानाय कोनो भाषा उपलब्ध दंखाय दिनै बर' मोनां सैखोरो जे बर'नि यात्री जों दिनै अरब बिजाब मानि दङ दिनै बिकास राय देबबर्मा बसाका निनि निनि भाषा निनि अमनो जों जदि काम पे नायकनि दंयाखाय अमो जदि सैजाक नु करिखाय बद्र कमाय थानाय अमताय कमालिया जों कमाई मानो दिनै अमो कमाया जों बर' मुलुग कमाई मानो कारण दिनै बयन बिसिग्रो 100 বছর दिनै अमो जुगे जुगे दिनै बांला भाषा আমেরিকা थांनाय যারা বাঙালি রক তমিলে রক রাশিয়া थांनाय যারা তমিলে রক दिनै साकमा যারা दिनै আমেরিকা তমিলে রক যারা ত্রিপুরি যারা আমেরিকা তমিলে রক পরবত আরব দিनै कक बायनो रुसा मुंबाइनो परफॉर्मेंस खाई आरो रगत देगा पुजार खाई तुम्हारे सुनुपले मन भाषा मनी लैंग्वेज मनी देख आनी मानी कक मनी ओ मानी कक नो जों गलाय खायनो जों खाबाय खुबाय खाई जों आं व्यक्तिगत या सुनु तब आं व्यक्तिगत नां वांसुका मुबाग्रा नां सुनका जिनि समस्त अफिसार जिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिर सुनका तुरुक अमायके दायित्व तुई जुदि न जों खायाखै दिनै खानानि दगाय अमक जों गोमाय थांजानाय म दिनै खाना होजानाया भाषा दिनै सानाय आं खाना सासेयाव नों खोमाहाय शुधु दिनै अरब जों साइटा अरब जों जत आयास गोबां अरब जतन कग्र सानाय मैक्सिमाम दिनै जों जखन जतन साबायगा 1 निसिमि 100 जरा ताबो सानै थाम बोरैबा पुरा भाषानि साथि परीक्षा होनानै फरायसो फैलाय गथना लेना जों चर्चा करे किन्तु जों दा बुंदों केजि 1 निसिमि केजि 1 जखन नुगोन 1 निसिमि 5 माने 50 जरा बरफ जखन जों बुंनो परीक्षा लानाय बरफ कगनो सारिनाय बंगो सुङैनाय आफुर गायनो तुरु दिनै इउनिभार्सिटियाव कलेजाव गोबां मा जागा जुदि अमायके परिजा दंगाय जोंया तलाखै फरायलाया आइ सागाखै थाङैबा फरायदोंया किन्तु तलानिसिमि परिजा दंगाय प्री प्राइमरी स्मिसिं जो अमा परीक्षा अंगाय जों जेसे पनो नों डिग्री जेसा बांथाङै नों आरो कोनो असुबिदा नानि खरै किन्तु गोबां मा दिनै बर' नायमारि कक बर'खौसो फेल खायदों दिनै मानि कक जों आरो फेल खायदों इस मरि बुजा गैया इस अमुक खालायसै न'खरै फायसै खालायनो जागौ किन्तु आफुखौ मुथुबाया आबुनि बागै दिनै बेलायखायनो कालाय मानि खायसेया खोथा दिनै बुंसिजानाय जे जों दिनै केजि 1 रेमसा अरसों अरस दर खाथासिगोन अरसों फुनुका रोंग्रेमनि केजि 2
KG1 class 2 SEMA 1 hal ini जों taklino bisi prothom ismi जों senjaknai class 3 4 5 jora जों sengi dongsinai tamu जों ready ola जों tai abono tui bokor ka mina nai ja chini phan are na khaima sike phan bor phene ba जों omo khaima ni pore lag rang sini ago sopai ja oboni bagi जों kuwa na mani SEMA 1 ai tomani chini rang siprui rang kripan omo jon seimani pore जों to ban sanka rang automatically chini जों tender অনুসারে মানকা আমাইকে তাই পুস্কাঙ্গ কমামা চিনি বিজা তিপ্রা সারনি হুকুমনি যে বিজা আবো সুতাও কারিনা লাইবে আমনি বাগে जों যারা সুইকরি রনো বেলা হামবাই মারো নরক সুইদি এবং শুধু তাবো সুই তংনে রক সুমিয়া চিনি সিগলা রক কমামা তঙ্গু অন্তি সুইকরি রক ককতান সুইনা করে ককলক সুইনা করে বড় গতিরে ত্রিত্র আকবি ফাইকানকাই जों मानना करे कारण चिनि मो अमोगा ज्ञाननि अवचिनि रोंनानै रोंमुंथाय सेस करे पाइखा करे अबन बागै दिनै जत और फाइनाय चिनि अफिसार ताई चिनि जत आईएस रनां बयनाय नंनि एलाकानि जानजानि एलाका जार आपनाদের एलाका যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম হোক বাংলা মিডিয়াম হোক চিনি এডিসি এলাকার যত স্কুলনো থানে পুষ্পাখানে Norok sini obon mana nih? Norok ni arok sih private school ko father ni pantun, sini pastor ni pantun, private pantun singkor rumah sana, norok sih obon kerana di musuh. Norok dari itu. Emang sih tahu kemana mah pun kai saharu, sahaja singno beri baju, mana omah hati itu terus. Tahu tu private school ni songka bangi jaga, private school pun ni songka bangi jaga, sini school oleh awak sakuk. আমি আংরেরগো একদিকে টিচার শর্টেজ টিচার হলে এমন শর্টেজ সংখ্যা বেশি খলকমা কোনো রিক্রুটমেন্ট করে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অনুসারে উইদাউট টেট ছাড়া পরীক্ষা রিক্রুটমেন্ট খাইমালিয়া রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা নিবাগে जों এডিশনের উপর जोंनो কোনো অরব যেদম অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও জায়গা টেট রিক্রুট পাওয়ার করে যে কারণে একদিকে পাওয়ার করে অপর দিকে যিনি রাগ বুঝাবো করে जों तब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जों 16 फिनान्स कमिशन अंतत टीटी एडीसी ने निर्णय जों गोबां माना रां सानजाखा न' खुलनानै आश्रम स्कुल खुलनानै 113टा हस्टेल खुलनानै तारपरे सेंट्रलनि दिनै स्वामी विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय एकलव्य बा दिनै जवाहर नवोदय विद्यालय हाय ताई बच्चिनि एडीसी एलाकानि स्कुल जेखाने स्टूडेंट कम आपनो तुरुक खाय केनसा जागा तो बुखांगाय आरो नि स्टूडेंट पुइ माननाय आरो नि टीचार नो केनसा तो बुखांगाय टीचार नि जे जामेला दंबाबो कमि थानाय किन्तु आगिनि जे टीचार रबाय ताबो नि जे क्वालिटी एजुकेशन खायनि मतो बंनि पक्षे सम्भव दिया कारण बरनिबो बयस अनेक प्राय रिटायरमेन्ट कासाकासि को ओ रिटायरमेन्ट कासाकासि बंनि असुख बिसुख नि फाइनालखौ अध्यक्ष जड़ित कारण गोबां ताबो स्कुल थांबाया अफिसाव थांबायाबो दङ बरनाव जों कनसिडार मा खालायनाय आग्रह चिन्ता खालायनो इदानी कालाव जों राज्य सरकार सालायगा जों सहज जायो अंतत जों रिक्रुटमेंट खायनाय बागै जों जा प्रिपारना जों 7-8 मासनि बिथिङाव जों किछु रिक्रुटमेन्ट खायनाय भगवान सुलाय भगवान राबाय आरो যতন তাইছে তিনি মানজা ফেরাই যত সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকদের আমি আবার আন্তরিক অভিনন্দন এবং আপনারা আজকে নিয়ে যান নিয়ে আপনারা ডিস্ট্রিবিউশন করুন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ইনচার্জ তাদেরকে অন্তত আপনাদের আইএসএ দেখে ক্লাস করা দরকার এটা যেন নিয়ে যাও লয়ে যাও এইভাবে না যেন না করে অন্তত এই ব্যাপারে অন্তত প্রয়োজনে অনেকে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়াশোনা নাও জানতে পারে তাদেরকে জন্য অন্তত একদিনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা ট্রেনিং মার খাইছে যত বড় খাইন বিনা এমন করিয়া সেই দিবা এটা খবর হলো ট্রেনিং রিমা খায় চিনর তো শুধু এসসি সিবিএল নন এসসি টিচার দङ সিটি দङ তারপরে কেবিটি দङ এটি দङ ओमफ्राय दा जुनियर एससी दङ बरं गैनाय जेरै जों ट्रेनिं खाय किसे जों ब्लेक बोर्ड तो बा सियो बरं जों फोरोंगिरि हरिमा गाखाय ताइबो बर कक माने फोरोंनायनि बागै ताइबो काहांखा बर खालायमाना आसुन जतन हामा सबिते हरस
KG2 Tetap bisa, karena ini KG1 yang berisikan